Baik, next kita akan tengok example 13. Okay, example 13, soalan 1A dahulu. So, square root of 45. Soalan minta kita simplifykan dia. So, macam mana mau simplify without using calculator? So, ini kita kena guna teknik perfect square. So, apa itu perfect square? Baik, katakan kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So, kalau kita squarekan ini, kita akan dapat nilai dia 1, 4, 9, 16 dan 25 and so on lah. So, nombor yang kita akan gunakan adalah nombor yang berada di sini. Okay, kecuali 1 lah, 1 kita tak akan guna. Baik, so katakan square root of 45. So, square root of 45 adalah 9 darab dengan 5. So, 9 ni adalah nombor daripada perfect square dekat sini. Okay, kita kena fikirlah 45 ni adalah sama dengan 5 darab berapa. So, 5 darab 9. Kalau 4 tak boleh guna. Kalau 16 lagi tak boleh guna. Okay, so bila macam ni, kita boleh asingkan dia. So, ini akan jadi square root of 9 times square root of 5. So, square root of 9 is equal to 3 square root of 5. So, itulah cara untuk simplify without using calculator. Okay, contoh yang seterusnya B. Square root of 24. Okay, square root of 24, kita boleh gunakan nombor apa kalau kita tengok? 6 darab dengan 4. Sebab 4 tu adalah nombor perfect square. So, di sini kita boleh asingkan dia. Okay, dan kita akan dapat 2 square root of 6. Okay, selesai B. Kemudian kita tengok contoh C. Okay, square root of 7 plus 2 square root of 7. So, ini adalah sama dengan 3 square root of 7. Okay, macam mana nak tahu? Dekat sini adalah 1. Okay, so 1 benda tambah 2 benda. Jadi berapa? Jadi 3 benda. Macam itulah. Okay, simple je. Okay, kemudian kita akan tengok contoh D. Square root of 3 minus square root of 27 is equal to, okay, square root of 3 minus, okay, ini nombor apa yang boleh digunakan untuk simplifykan dia? 9. Okay, sebab 9 darab 3 dapat 27. So, 9 darab 3 sini. So, square root of 3 minus square root of 9 times square root of 3. So, square root of 3 minus 3 square root of 3. So, 1 benda tolak 3 benda dapat negatif 2 benda. So, benda sini square root of 3 lah. Okay, simple je. Kemudian E. Square root of 12 X kuasa 3 Y kuasa 5 Z kuasa 2. So, ini kita boleh pecahkan dia. Kita boleh dapat square root of 12, square root of X cube, square root of Y to the power 5, square root of Z square. So, di sini kita akan dapat 2 square root of 3 X to the power of 3 over 2, Y to the power of 5 over 2, and Z is equal to 2 over 2. 2 over 2 is equal to 1. So, Z sajalah tinggal. So, itulah jawapan dia. Okay, kita teruskan kepada soalan F. F is square root of 75 plus 2 square root of 48 minus 5 square root of 12. So, square root of 75 is equal to 25 times 3 plus 2 square root of 48 is equal to 16 times 3 minus 5 square root of 12 is equal to 4 times 3. So, apa yang kita akan dapat adalah 5 square root of 3 plus 2 times 4 square root of 3 minus 5 times 2 square root of 3. So, this will be equal to 5 square root of 3 plus 8 square root of 3 minus 10 square root of 3.
So the final answer will be 3 square root of 3. Okay, next kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Question A. 3 square root of 6 times 5 square root of 7. So macam mana nak buat? Senang je. Yang tiada square root kita akan darab dengan yang tiada square root. Yang ada square root kita akan darab dengan yang ada square root. So 3 times 5 is equal to 15. Square root 7 times 6 is equal to 42. Kemudian kita kena check 42 tu boleh simplify lagi ataupun tidak. So bila kita check, kita tak boleh simplifykan square root of 42. So itu sajalah kita punya jawapan akhir. Sampai situ saja. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Soalan B adalah 8 square root of 2 times 5 square root of 6 plus square root of 2. So ini kita akan expand. So term ini kita akan darab dengan term yang ini. And then kita akan darab dengan term yang ini. So 8 square root of 2 times 5 square root of 6. Okay. 8 times 5 is equal to 40. Square root of 2 times square root of 6 is equal to 12. And then plus 8 times 1 is equal to 8. Square root of 2 times square root of 2 is equal to 2. Okay. Square root of 12 ni kita boleh simplifykan lagi menggunakan perfect square. So 40 times square root of 4 times 3 plus 16. So 40 times 2 square root of 3 plus 6. So the answer will be 80 square root of 3 plus 6. So ini adalah final answer. And then kita pergi kepada soalan C. 2 square root of 3 plus 4 square root of 2 times 6 square root of 3 plus 2 square root of 2. So ini kita akan expand satu per satu. So ini darab ini akan dapat apa? 12 times 3. Ini darab ini akan dapat apa? Plus 4 square root of 6. And then ini darab ini akan dapat apa? Plus 24 square root of 6. Ini darab ini akan dapat apa? Plus 8 times 2. And then, okay, kita akan simplifykan dia. Ini akan dapat 36 tambah 16 is equal to 52 plus, okay, 4 benda tambah 24 benda. So, akan dapat 28 benda. Okay, so ini adalah final answer dia. Okay, square root of 6 ni dah tak boleh simplifykan lagi. So, biarkan dia saja macam tu. Okay, untuk soalan D, ini adalah exercise kamu. So, boleh cuba buatlah. Okay. So, kita jumpa pada next video. Iaitu macam mana nak rationalizekan denominator. Okay, itu saja. Thank you guys.